बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हैकरों की अलग ही दुनिया है। लोगों की नजरों से छुपकर कंप्यूटर के राज चुराने वाले ये लोग आसमान से नहीं उतरते, इसी जमीन पर परवरिश पाते हैं। इन्हीं दरसगाहों में पढ़ते और इसी मुआशरे में आम इंसानों की तरह रहते हैं। बहुत से लोगों को शायद ये मालूम ही ना हो कि हैकिंग के बगैर अमेरिका और यूरोप में आईटी की तालीम मुकम्मल ही नहीं होती। ये हैकर्स मगरबी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में ही तालीम हासिल करने के बाद जब तक दूसरे ममालिक को निशाना बनाते रहें तब तक तो सब ठीक रहता है, मगर यूं ही ये अपने मुल्क के कंप्यूटर्स में घुस जाएं और राज चुराना शुरू कर दें तो फिर सब हरकत में आ जाते हैं। इस वीडियो में हम अपने नाजरीन को हैकरों की दुनिया के 5 हैरत अंगेज और तारीखी कारनामों के बारे में बताएंगे। ये ऐसे कारनामे हैं जिन्होंने अमेरिका जैसे मजबूत और ताकतवर मुल्क को भी नाकों चने चबवा दिए। वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आपकी ये काविश यकीनन हमारे लिए हौसला अफजा होगी। हम इसी तरह आपके लिए मुफीद और हकीकत पर मबनी वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। तो आइए नाजरीन शुरू करते हैं। नंबर 1, अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर ताइवान की आजादी के नारे। नाजरीन, साल 2020 के फरवरी के महीने में हैकरों ने अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर धावा बोल दिया और उनके राज चुरा लिए। उन्होंने इस वेबसाइट पर ताइवान की हिमायत में एक पेज अपलोड कर दिया। मकसद दुनिया को यह बताना था कि हम ताइवानी भी हो सकते हैं, या शायद चीन को डराना उनकी जिम्मेदारी में शामिल था। हैकशुदा पेज पर ताइवान का झंडा भी लगा दिया गया और उनकी आजादी के नारे भी दर्ज किए गए और कौमी तराना भी लगा दिया गया। इसके अलावा मई के महीने में भी जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद कई वेबसाइट्स को हैक करके उन पर सियाह फामों की हिमायत में नारे दर्ज किए गए। किसी ने मिनियापोलिस की सरकारी वेबसाइट को भी हैक कर लिया और लिखा कि हम दुनिया भर में तुम्हारे जराइम को बेनकाब करेंगे। किसी हैकर ने अटलांटा पुलिस की वेबसाइट से भी करोड़ों फ्रांक चोरी कर लिए और उनके बदले में तावान तलब किया। फिलिपाइन की सरकारी वेबसाइट पर भी जूलियस असांज के हक में नारे दर्ज कर दिए गए। 2019 में उन्होंने बरतानिया के निजाम सेहत के राज चोरी कर लिए और डेटा हासिल करने के बाद इन इदारों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। साल 2020 में ही जून के महीने में हैकरों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी में मदद देने के लिए एक हैकर ने ऑन गेम्स का डेटा चोरी कर लिया ताकि वोटरों के नाम जानकर मदद ली जा सके, लेकिन उन्हें नाकामी हुई। जुलाई में ट्विटर बिटकॉइन का मामला खड़ा हुआ। इस स्कैंडल का भी कई हफ्तों तक चर्चा रहा। अगस्त में अमेरिकी बहरिया की वेबसाइट से मवाद चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सितंबर में रैनसमवेयर नामी वायरस से पहली मौत सामने आई। किसी ने तावान मांगा और ना देने पर हलाक कर दिया गया। यह हलाकत जर्मनी में हुई थी। नंबर 2, अमेरिकी महकमा दिफा की वेबसाइट पर हमला। हैकिंग की तारीख का एक और खौफनाक वाकया अमेरिकी महकमा दिफा के सिस्टम पर फरवरी 1999 में पेश आया, जब हैकर्स ने वजारत दिफा के मातहत एक फौजी सैटेलाइट का कंट्रोल संभाल लिया। अमेरिकी अफसरों के नजदीक हैकर्स ने अमेरिका के खिलाफ मवासलाती जंग का ऐलान किया, लेकिन बावजूद कोशिश के अमेरिकी हुक्काम हैकर्स तक ना पहुंच सके। शायद हैकर्स को कंप्यूटर ऑपरेटर पर तरस आ गया। उन्होंने खुद ही अपना कंट्रोल खत्म करके सिस्टम को रीप्रोग्राम कर दिया। हैकर्स की तलाश का खुरा बरतानिया तक पहुंचा था। स्कॉटलैंड यार्ड के कंप्यूटर क्राइम नेटवर्क और अमेरिकी एयरफोर्स की मुश्तरका कोशिशें नाकाम साबित हुई। नंबर 3, नासा की वेबसाइट की हैकिंग। दोस्तों, हैकिंग की तारीख का सबसे बड़ा हमला अक्टूबर 1989 में मेरीलैंड में वाक़े नासा के कंप्यूटर सिस्टम पर हुआ, जब हैकर्स ने सयारा मुश्तरी के गिर्द भेजे जाने वाले मसनूई सयारे को मंसूख करने के बैनर्स वेबसाइट पर लगा दिए। हैकर्स शायद मसनूई सयारे में इस्तेमाल होने वाले प्लूटो नेम के खिलाफ था।
اپنے سسٹم کو صاف کرنے اور دوبارہ چالو کرنے میں ناسا کے 1 ارب روپے اور بہت سا قیمتی وقت ضائع ہوا۔ امریکی حکام آسٹریلیا کے شہر میلبورن تک تو پہنچے لیکن کسی کو پکڑ نہ سکے۔ نمبر 4، کریڈٹ کارڈز کے ڈیٹے کی چوری۔ ناظرین، سن 2000 میں ہیکرز پھر امریکی ادارے کے خلاف سرگرم ہو گئے، مگر اس دفعہ ان کا نشانہ عوام بھی بنے۔ انہوں نے 3 لاکھ کریڈٹ کارڈز کا ڈیٹا چوری کر کے ایک ویب سائٹ پر متعلقہ کمپنی سے $1 لاکھ مانگ لیے۔ یہ ہیکرز بھی آج تک پکڑے نہیں جا سکے۔ تفتیش مشرقی یورپ تک جا کر رک گئی۔ 9/11 کے واقعہ سے تھوڑا عرصہ پہلے دسمبر 2000 میں امریکی نیول ریسرچ لیب اور اس کے ماتحت امریکی میزائل سسٹم ہیکروں کا نشانہ بنے۔ انہوں نے وزارت دفاع کے مابین ایکسیجینٹ نامی ادارے کے سافٹ ویئر میں گھس کر OS کومیٹ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اب 2/3 ڈیٹا پر قبضہ ہو گیا تھا۔ یہ وہی نظام ہے جس کے ذریعے امریکی حکومت اپنے میزائل سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے۔ سیٹلائٹ کو اسی سسٹم سے رہنمائی ملتی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے تفتیش کار جرمنی کی یونیورسٹی تک تو پہنچ گئے لیکن اس سے آگے ہیکرز کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ نمبر 5، امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش۔ اکتوبر 2003 میں ہیکرز امریکی صدارتی مہم پر اثر انداز ہونے لگے۔ ایک صدارتی امیدوار کی مہم کچھ کمزور تھی جس پر ہیکرز نے ایک ٹی وی نیوز نیٹ ورک کے ہوم پیج کو انتخابی مہم کے لوگو سے بدل دیا۔ بعد میں اسی پیج پر خود بخود 30 منٹ کی ایک ویڈیو چلنے لگی۔ امریکی حکام اس کیس میں بھی ہیکرز تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ سن 2008 کے موسم سرما میں ایک ویب سائٹ جو لاکھوں طلباء اور افراد کے زیر استعمال تھی، ہیکرز کا نشانہ بنی۔ انہوں نے اپنے کوڈ کے ذریعے ان کے سرور کو کنٹرول کر لیا اور ہزاروں افراد کا ڈیٹا چوری کر لیا۔ اسی طرح فروری 2005 میں ہیکرز نے 42 لاکھ کریڈٹ کارڈز تک رسائی حاصل کر لی۔ وہ دراصل فلوریڈا اور بعض دوسری امریکی ریاستوں میں واقع سپر مارکیٹ کی 2 بڑی چینز کا ڈیٹا چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ یہ ہیکرز امریکہ کے بڑے بڑے ہوٹلوں، یونیورسٹیوں اور کئی سرکاری دفاتر کا ڈیٹا بھی چوری کر چکے ہیں۔ سن 2015 میں انہوں نے US آفس آف پرسنل مینجمنٹ، 2 بڑی انشورنس کمپنیوں، موبائل فون کمپنیوں اور ہوٹلز کا ڈیٹا بھی چوری کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہیکرز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوٹل کی ویب سائٹ پر بھی دھاوا بول چکے ہیں۔ سن 2015 میں ہی امریکی انتظامیہ نے کئی خطرناک سائبر گینگز کا سراغ لگا لیا۔ ان گروپوں سے تعلق رکھنے والے لوگ انٹرنیٹ پر جاری بزنس کی معلومات چوری کر کے لوگوں سے پیسے بٹور رہے تھے۔ سائبر کرائمز کا یہ نیٹ ورک برطانیہ سمیت بیشتر ممالک میں پھیلا ہوا ہے جس پر قابو پانے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ ناظرین، جن تعلیمی ماہرین نے سائبر کرائمز کو روکنے کے طریقے ڈھونڈنے ہیں، انہی ماہرین کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے کے بعد کچھ لوگ کرمینل بن گئے اور اب یہ قانون کی دسترس سے باہر نکل چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔